الله يسطن يسلمنا ጸጋዎች ከተባሉት በሙሉ የተሻለ እንደሆነ ሲገልጽልን ቁርአን ላይ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله لرسولاتنا صلى الله عليه وسلم من ይላቸዋል قل بفضل الله አንተ መልእክተኛችን ሆይ ብለህ በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي بالدين والإيمان بدين الإسلام بإيمان بله بلاتشو قرآن ينان تسلهنا دين الإسلام سلتستاتشو إيمان سلتستاتشو فبذلك فليفرحوا يدستوا على الله سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون سووج سبسبوت كتبالة ጸጋ نعمة بمولو እነዚህ ነገሮች ይበልጣሉና እነዚህ ነገሮች ቁርአን ኢማን ዲን ያለላቸው ህዝቦች እጅግ ይደሰቱ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጻልና በዲን الاسلامችን በእስልምናችን እጅግ ልንደሰትና አላህ በሰጠን በዚህ ጸጋና ኒዕማ ደግሞ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌ ማመስገን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ጊዜ ማሸከር እንዳለብን ሁሉ ጊዜ መርሳት የለብንም ይሄ መጀመሪያው ነጥብ ነው